يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان الله أكبر كم تعالى ذكركم بين العباد ودون ما نكران الله أكبر كم تسامى مجدكم ليظل دوما عالي البنيان منكم علي والحسين كفاكم شرفا وفخرا يا أولي العرفان. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الأوفياء الرادين المرضيين. اللهم صل على محمد وآل محمد جمراد دالني أنك قرانا صراط الذين أنعمت عليهم leñande wodi ko janguɗen seeɗa ma karam ko ɓe jangani en ko feƴƴiɗo ko fi ihdina sirata almustaqima o ha en faami wonde sirata almustaqima si tawi a jokka e siratu on o wonanama mustaqim yo taw wara ko siratu ahlul beyti on sa jokka e siratu o wonanama laawol foccingol ko hewtinoyama ka Allah wima ya yahuɗon ka o faala ya hewtuɗon fiima na fi makko a jokkay ka o wi ɗon eno o wiiri non nano faaliraɗa non ndeñande ɗo geli en janguno ɗo fi maliki yawmiddini seeɗa fuɗɗi yewtorde en gayntaki nde fi ko senduno maliki yawmiddini e maliki yawmiddini wiude maliki yawmiddin ko lanɗo ñalande joddi diina malika on maliki non ko jeyɗo ko honnum waɗi ka nas ka sura ka qul a'udhu bi rabbin nas ɗon ko malikin nasi ko jeyɗo yimɓe ɓen lanɗo yimɓe ɓen afuwan ɗon ko lanɗo yimɓe ɓen andi ko honɗum sendi jeygol e laamagol jeygol ndu ɓuri doole laamagol sa jeyi hunde hara hiɗa jogii pouvoir e nden ɗon hunde ɓuri si a laami nde si a laami nde goɗɗo no wona robel e laamateri goɗɗo no salo ko wiɗa ko giɗa laamimo o yalta e laamateri ma kono si a jeyi ko jeyɗa kon wawata iwde e juuɗe ma ko ɗum waɗi mo jeyduɗa on ko pullo fuuta innata kon goto itta coggu fiyo on jeydu ko ɗum waɗi ka aduna ɗo Allah hutori ka yimɓe ɓen ɗo o hutori malikinnasi laamiɗo yimɓe ɓe ñande darngal non ko maliki yawmiddin kanko nden ñande jeyi ñalande joddi diina nden nden ñande ko laaminowo ko laamanowo goɗɗo wawata wi'ude nden ñande o wawa e sortade e jeyi Allah o yimo holla ɗo anniye hay ɗo kadi o wawata sen anditi oya hadise moya arno ka imam Ja'faru Sadiq habe sifanimo si a wopa e Allah iway
tarew kaleydi makko sa wopa mo tawon kaley weeyo makko kammu makko wongu ɗo si a wopa Allah ta ñaamu nemaji makko ɗin taw hita foofu hendu makko ndum andi hayɗo goɗɗo wopayɗo Allah on ko anniye o woni hollude rewoho Allah on ko anniye woni hollude ka kala karato non réalité on yaltata jon non on Allah wi'uɗo en ko kanko jeyi en ko kanko laami en ko kanko torotoɗen ihdina siratal mustaqima fewnimen e laawol feewngol ngol laawol feewngol laawi no ɗuuɗi goy laawi ɗin no ɗuuɗi moƴƴa ko honno andirte laawol feewngol ngol ko beeya hen e ngol Allah wi'i en yo en jokkungol Allah non ka o wi'i ɗon yo en jokku hina fi makko ko fi meɗen so yi'i laawi ɗin e ɗuuɗude hay gooto noddaali jokkeelam sona a'immatu ahlil beyti a'immatu ahlul beyti alayhimussalam ko kamɓe tum ɓanti noddi jama on jokke lan jokke men imamu ali maki ana siratul mustaqim ko yiyata karamokoɓe ɓen hino bambana karamoko mum en almuɓe ɓen hino bambana karamoko mum en accu ko yiyata e masabuji heddiɗɗin kon ko hiɓe wi'a ha wata on jokkelan dey ndaare ko ɓe wi kon sino hawrodiri e qur'ana jokkon baynama a'immatu ahlul bayti alayhim afdalu salati wassalam kamɓe tigi kamɓe koɓe makata ko jokke men ko menen woni ko nafata on ko ɗum waɗi sinelaɗo maki ma in tamassaktum bihima lam tadillu ko lam tadillu on majjata jokkugol a'immatu ahlul bayti ko ɗum ɗon woni lekki majjere a'immatu ahlul bayti non kamɓe wona date woni ton hay iwtirɓe ɓawo maɓɓe ɓen si ɓe waɗi madhabuji haray ko goto on jogoto gonga musidɓe fenande limore mum hattata gonga ko gotum pet fenande limore mum hattata ko gonga on ko o goto Allah yo fewnu en ñande wo ñande jamawno torade Allah yo Allah fewnu en e laawol feewngol ngol sirata alladina an'amta alayhim laawol ɓemɓe neminirɗa peewal an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim hara wona ɓemɓe tikkere ma nden woni e mum wala dallina wona ɓen majjuɓe ɗo ndaren yeƴƴitoɗen ɗo ndaren ko honno Allah wi an'amta alayhim joni qur'ana wi konnum woni taw koko wiyete as-siratul mustaqim ha tawata ko ɗon non woni sirata alladina an'amta alayhim ko alladina an'ama Allahu alayhim ɓemɓe Allah nemi mum jippoɗen yahenge suratul nisa aya 69 qur'ana no wi'i waman yuti illaha kala man gerɗo ha dofti Allah wakkili rewi rewetede fof haɓi wonki mum yamirayki ɗum ko boni kin
o dofti Allah war rasula o dofti nelaɗo on fa ulaika ɓen gerduɓe non wakkili ha gerdi non ɓe wondayma alladina ɓen annama allahu alayhim ɓen ɓe Allah waɗinema e dow muɗum homɓe min annabiyina go'o annabaɓen ko ɓe woni an'amta alayhim wasiddiqina e gonguɓe ɓen washuhada e yanɓe sahidi ɓen wasalihina e moƴƴuɓe ɓen wa hasuna ulaika rafiqa ɓeɗo non woni moƴƴi ha moƴƴi mo ɓeɗo setodi ko adi kon taw Allah attori annabaɓen ko ɓeɗo woni nene kala ko wi'ete jokkugol tawhidi jokkugol diina Allah kan jokkugol no haniri no ka hana jokkede ɗon ko ɓe woni nene ɗum ɗon salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ɓeɗo ko ɓe waɗi ko ɗum waɗi ko ɓen ɗon ayan gattori ndaren non o ayeje ɗi sifaji tati heddiɗi ɗon harana annabaɓe ndaren ɗi sifaji tati heddiɗi ɗon si tawina ɗiɗo woni hino ombodiri e kañum ɓeɓe nelaɗo acci ɓe nelaɓe ɓe gacci en jokku wa man yuti illaha war rasula kala ɗoftiɗo Allah e nelaɗo on Allah on taguɗo on e nelaɗo on tigi oɗo na e nelaɓen fo ma e nelaɗo o nelaɗo waddi alfeelamo holli en ko nelaɗo on tigi ɓeɗo ɓe wonday e ɓe Allah nemini ɓe annabaɓe wasiddiqina e gonguɓe ɓen ko woni siddiq imamu Ali no maki ana siddiqul akbar ko min woni gonguɗo wi'eteɗo gonguɗo on washuhada yanɓe sahidi ɓen a'immatu ahlul bayt ko mboni yanade shahid a'immatu ahlul bayt fuɗɗori imamu Ali ko innete wastushhida imamul Husayn ka du'a tawassul kamɓe heɓi tono wi'ede ɗon kadi Husaynu shahidu bi Karbala adna Allah on fo goɗɗo aña imam Husaynu ha o añaɓe kono wata widenaɓe yanɗo shahidi wasalihina e moƴƴuɓe ɓen kombo ɓuri moƴƴude imamuɓe a'immatu ahlul bayt kombo ɓuri ɓe moƴƴude andi ten riwaya arɗo on ha ko waɗi ha imam Musa al-Kazim noddira imamul Kazim na moƴƴude ɓe moƴƴude jikkuji maɓɓe goto be goto haysi komo o wuridi on so hollimo jikku ahlul bayti o wuridi e makko hollimo jikku ahlul bayti lanni an e makko haray o woni jatigi haysa a waɗanalimo ay hunde hollumo tun akhlaqu ahlul bayti on haysi ko kefeero ko ɗum waɗi ha ɓe innayno hakkeɓe imamu Ja'faru Sadiq ɓe neunoɓen ɓe innayno yimɓe ɓen innayno rahimallahu Ja'faran yo Allah yurme Ja'far addaba ashabahu o ne'i wondiɓe makko ɓen ko ɗum ɗon woni jikkuji ahlul bayti ha hewto e nelaɗo nela ha gayni ɗelti sahaba ha ɗelti o jangini ɓe o laɓɓini ɓe o jangini ɓe ko yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba laɓɓingol ngol ko wallugol ɓe potto e ko yi'ete tuundi keferaku tuundi shirku tuundi jikku bonɗo tuundi yaro beere tuuri kala ko wawata jiiɓude akhlaqul insani kon nelaɗo pottini ɓe ɗum ɗon
o andini ɓe alqur'ana o andini ɓe ko wiyete kon jikkuji ɗi ɓe nola fi yoɓe timmin ɗin joni noon ɗiɗo fop a yii ka ɗiɗo tati moɓodiri wo ɗi sifaji tati luttuɗi ɗo a yii ka ɗiɗo moɓodiri o ayimmatu ahlil bayti alayhimussalam ko hombo ko en yii hadiseje wi'ude ɗen wonde l'islamu daraki si wona sabu jawdi nen khadija e kafa imamu ali haray si tawi woni on tigi woni huli allah waman yuti illaha kala ɗoftiɗo allah war rasula o ɗofti nelaɗo ɗoftagol allah ɗofto nelaɗo daƴƴere mum nden ko honto ko inni tarikum fikum mustaqalayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di na karamokoɓe aray ɓe inna ɓen wonde nelaɗo ko sinki o juulugol e nelaɗo ko fino nelaɗo rewire wallahi minani ɗum e ɗengal pullo fuuta ibnu taymiya yewti yewtere nelaɗo maaki ya ammar ɗo geri ammar bun yasir ɗo gandi ko ɓalejo wonno kono ɗum ɗuɗetake wowlede ammar bun yasir o mo yiyoton ɓayna no yurmi no hulɓini no hawni ammar bun yasir o mo yiyoton mo nanten inde mum tariha ɗo o ko o ɓe innuno ko o oya inno yabuna sauda ɗon andi ko o mi yi defte ka karamo ko ɓe buy windi wonde ko o ɓeya wonno ɓarindade ko o waɗayno campagne fiyo imamu ali jokke ko o waɗi ko o ɓe woni wiide abdoullahi bun saba ko kanko wona ɓarindede kono hino suuɗa hino suuma najahu tayi hino yaltini yewtere nden ko laaɓi pos karamo koɓe buy hino yaltini yewtere nden ammar bun yasir ɗo geli ko kanko biro mum atta warede e ben mum atta warede biro mum e ben mum atta warede ka l'islam ammar bun yasir mo nelaɗo maaki ammar wayha ammar taqtuluka al fi'atul baghiya fedde bewnde nden warete karamo koɓe buy ahlus sunna maɗum wiye wahabiya yewtoɓe e mimbar fi ammar ko ha ɗon ɓe arata e hadise on lehimo ka sahihul bukhari ndaare himo jokki kontini ko laaɓi pos sahihul bukhari hino yewti hadise on na ɗon o hatti ko tad'unahum ila al janna wa yad'unaka ila an nar hiɗa nodda ɓe fewde ka aljanna ɗum ko fewde jokkugol imamu ali hiɓe noddama an e yehugol ka jahannama ko waruɓe ma ɓelle natata woni fedde bewnde nden ɓay kamɓe ko ɓe noddata ko e jahannama an ko noddata ko e fewde e aljanna ammar bun yasir ko honto o wara ko hombo o wonduno e mum fiyen andu o man yuti illaha war rasula ko ɗon waweten sendidirde seɗen ha wawen faamude ko homɓe wona wiyede waman yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladina an'ama allahu alayhim wano ammar bun yasir no o warira ɗon no karamo kojo wiyeteɗo ibnu taymiya o ara o winda o inna in kana nanen de kamin haaju sunna libnu taymiya sunnatul umawiya o wi in kana qatilu ammar min ahli bay'ati ridwan fa huwa min ahli aljanna ni o haaliri ko ɗo waweten faamude ko hombo jokki nelaɗo
ko hombo woni ko jokki hattu mo anduɗa mo wona nelaɗo sinki o mo wona ko nelaɗo jokkuno kon ko ɗum waɗi ha laade hadise yurmuɗo hawniɗo hulɓiniɗo hino ka sahihul bukhari ka anas bun malik wi'ayno kana yabuki wulla ha o inna gayyartum hatta fi salat on sansi dina kanelaɗo addi kan hayka julde ndaare seedeɓe sansuno hayka julde imamu ali ñande goo meeɗiɓe julnude kañum abu hurayra o wi wallahi dakkarana salata rasulillahi ça veut dire hari ɓooyi neɓiɓe juulali julde nenelaɗo juulayno nden ça veut dire hari ko ɗum waɗi siɓe ɓooyi ɓe juulali nden par ce que ɓe ala julde ɓaawo imamu ali accu ko ɓaawo marwana bunel hekam en ɓe wonno juulude ko ɓaawo ubaydullahi bun ziyad en ɓe wonno juulde ko ɓaawo umaru bun saad ɓe wonno juulde ko ɓaawo yazid bun muawiya ɓe wonno juulude alkafaratul fajar hande julɓe ɓen no jooɗi ɗo de hino maapi tun kanko sahaba wowlama haala ma ɗum tabi'ina en no wowla haala ka hana tawi hari koɓe waɗi kon hari hana fiha filli to ɗum ɗon tun wona woni kamɓe ɓe hiɗen andi ɓe wollen inde mum ɗo goto ɓe hino andi ko ɓeɗo waɗi kon ko ɗum waɗi shajaratun nubuwa on ko nelaɗo accirno en leggal annabaku ngal ko ngal on yarnirakon ko ƴiƴe ahlul bayti ƴiƴe ahlul bayti siratal mustaqima laawol feewungol wona laawol ngol goɗɗo faalangol bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana menen kako men tawri babiraɓe amen ko men jokkata men taw baba amen ko malikiyankoɓe menen a ittata men ɗo imam maliki non wi'uno la tattabi'uni wota on jokkelan ko almuɓe makko e laamuji muɗum jeri ha tabintinni waɗi madhabu on madhabu hande ko o luttiri tabitirde ko afrique de l'ouest ɗoɗe e telen qatar ko madhab maliki wonton to wattani illa so yiiɓe juula kamɓe ɓe watta gabdu wano ko yiyeten ɗo kon hande jama on ko yiyata karamo kojo tawata no wawi wowlude fi ahlul bayti e ɓi mazhabuji nayi mi wowla ko woni majorité kon ko karamo koɓe shafa'iyankoɓe ko karamo koɓe shafa'iyankoɓe ɓe karamo koɓe ɓe yiyo ton wano ibnu taymiya en ko woni wowlude ɗo wowla inna nelaɗo maka wayha ammaru taqtuluka al fi'atul baghiya ko fedde nden fof nelaɗo wi ko fedde bewde sabu tadu'unaka ila nnar hiɓe noddama e jahannama fewde yiite jahannama anta tadu'uhum ila al janna hiɗa noddada ɓe arɓe jokka imamu ali khattu siratul mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim siddiqina kan ɗum ɗon ala ko tongoɗen ɗon imamu ali no maaki ana siddiqul akbar wowlatagol ɗon konngol sowona fenoho ko e maɓɓe heɓoto wiyeteɗo jafarun sadigul musaddaq yo allah hawtitu en e ɓeɗo en toriki allah e fattiki annabijo ko kanko woni hawto yo hawtu en e maɓɓe jonnon aya on wi ghayrul maghdubi alayhim wala dallin ghayrul maghdubi alayhim karamo koɓe buy arino fi suuɓugol boneji jama on ɓe ara ɓe wiya en ko homɓe woni ghayrul maghdubi alayhim ko al yahud wala dalina ko an nasara he kala bawo ko enen ka kani wo ko ɓeya
yo Allah sorru en qur'ana no wiyen walakin ka suratu nahl aya temdere e aya 6 walakin man sharaha bil kufri sadran kala yaajinirɗo ɓernde mum nden keferaago fa alayhi ghadabun min allahi tikkere iwrude ka allah ari e on tigi kufuru o pular men tigi 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 kon wiyete al kufur ko yeddugol na kefeero ko arabu kefon wattuden toɓɓere ley wiɗen kafiru kefiru ɗon ko arabu non ko pular men ngal tigi tigi ko yedduɗo woni waɗi sigurana wi wa yu'adhiba almunafiqina o lettay nafiqiɓen wal munafiqati e suuduɓe keferago feññini l'islamu hara ko rewɓe ɓen e worɓe ɓen wal mushrikina e hawtutuɓe ko allah e ko wona allah rewi wal mushrikati e rewɓe ko gerdi non adhannina sikkayɓe allah billahi allah dhanna saw jikkuji bonɗi allah wi honno alayhim woni e ɓen noon da'iratu suu'i yiilotode bone yiilotode wa ghadabullahi alayhim allah tikkaniɓe wa la'anahum o huɗiɓe wa adda lahum o maraniɓe honɗum jahannama o tikkaniɓe o huɗiɓe haray daragol tun inna kañum ɗum ɗo ko ulama ul yahudu ko ulama ul nasara ko nasara e al yahudu wiya ghala dalina he ya allah surre murandu nanon de ko ɗum wiyeten ɗo si jippoyama ka ayde ɗo ha aray no hawni tuma solantenoɗo paɗe ɗe watta solede o bantore aske ko ɗum almagama wiyata ko ton hoynoɗo on teddi ko ɗon yiyata tedduɗo no hoyi ko ɗum waɗi sigurana kadi tigi wi ghafidatun rafi'atun ko ɓantaynogal martaba ɓe yimɓe ɓen jolnuno martaba mum jomnaygal martaba ɓe yimɓe ɓen townuno mum on nanay ɗo sa nani ɗo nde karama ko kaari en ceerno kaari en hara sa a yurnitike ko woni ceerno kaari en woni wadde kon ko foromwol ko ceerno kaari en woni winduke kon taway ko foromwol hay fus ala ko nafata qur'ana wi en kadi fi fahin fo e mum tikkana ɓe wonde yewdude fi mum fi en andu wona al yahudu tun en nasara ko wa ba'u bi ghadabin min allahi ɓe o wi ɓe ɓe hotidi e tikkere allah ma o wi o man qatala mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannam gaya on jokki ha o wi ghadiballahu alayhi allah tikkanimo hayri mawdubi wona al yahudu an nasara tun ko kala waɗɗo ko allah tikkanta ɗum ko on kadi ko mo allah tikkani kala non waɗɗo ko allah tikkanta ɗum e hoore mum tawi allah huɗaymo o ƴetta ɗum ɗon o bugito o werlo o inna kanko wona kanko ko goɗɗo goo ɗon kadi ko bakkatu goɗɗo goo o faggiti waɗi sigurana wi mo faggitiki bone o dari o werlike ɗen go wi kanko ko goɗɗo goo na kanko he o rondike kadi bakkadu ɓurɗo mawnude goo o liyede o yiltade o tuuba o rutto ka allah koyo ɗaɓɓitu haala wokka goo wiya kanko na kanko wiya o dhalika bi annahum sabu kamɓe kanu yakfuruna bi ayatillahi ɓe tewotono salo hutorgol ɓe yedda ɓe salo hutorgol ayeji allah ɗen wa yaktuluna al anbiya ɓe wara annabaɓen ma ɓe wara ɓe annabaɓen acci ma ɓe wara ko annabaɓen addi kon
be gayri haqqi be alda wo e gonga goddo warata annabajo arano jogi gonga jamais ma warata nirahu annabajo aramo jogi gonga jamais enen kadi hara o julbe ko woduno ba on elaado hara annabajo gono woduno be burayno ko bani israila wadi kon kono andirten dum ko façon no be wari imam Husayn no ko duuɓi 50 waɗi ɓaawo nelaaɗo duuɓi 53 waɗi ɓaawo nelaaɗo ɓe waɗi ko ɓe waɗi ko ŋewre ɓe ngure nelaaɗo nden ɓen noon kadi siko goɗɗo goo yaltuno wi kanko ko annabaajo arayno en yiyay ka hattayno dhalika ko ɓe waɗiri ɗi piiji ɗi ɓe woni waɗirde bima asaw wa kanu ɓe laatino yaqtaduna hiɓe jaggitayno yawtayno keedi sariyaji allah ɗi allah haɗi yo yawte awa ko fanɗi wo ko fanɗi koyo jama on faamu kan wonde ko wi'ete kon almaghdubi alayhim gayri almaghdubi alayhim wona alyahudi annasara tum ɓen ɗon kay ko si ɓe waɗi ko allah tikkirana ɓe allah tikkana ɓe o anndi o affaire social ɗum no ɓuri wonde dangereux e telemma hakkunde tagaɗon e allah e hakkunde tagaɓe ɓen ɗiɗo hakkunde maɓɓe on ɗiɗo no ɓuri wonde dangereux hakkunde makko e allah hakkeji wondi hakkunde men ɗin toñiriro ko woni hakkunde men kon ɓay allah kanko o toñata ko o wi ko yen rewmo ndaare seede mum hiɓe adda ɗo e hadise hiɓe adda e hadise e misal ɓe inna okkorgol goɗɗo okkorgol weelaɗo miskini tampuɗo ko o ñaama no ɓuri mawnude ka allah mahugol juulirɗe e nde jumare feƴƴude ɗo hecci hanki marocain jo ari no sifanomi o wi o yehi o jiwlirde o juuli o nani imam on no khutba no waɗa on khutba inna wonde aray si tawi yo jama on faamu wonde goɗɗo o ƴettude jawdi makko nin o okkora alyatimajo on o ñaama no ɓuri mahugol juulirde e nder ɗum ɓay juma on salminama woɓe yalti ɓe ari yaka dambugal ɓe ka juulirde gollayɓe ɓen ka juulirde no jogii sasahum mum no dariɗa ɗo wiya fi sabilillahi fi sabilil masjidi li bina'il masjidi fiye mantu juulirde fiye moƴƴintinno juulirde nden ko manki ga kon goɗɗo iwruɗo siiri tampuɗo kañum kadi no goya sengoɗa ko dambugal gotal yaltirde nden ko ɗiɗi oyano ka nan oyano ka ñaama on ɗon kayno fonti dolokum mum no inna fi sabilillahi tampuɗo no toro on ɗo onon wonɓe yaltude ka juulirde fi allah ko mi ñaama mi ala ko mi ñaama mi ala kaydiji gouvernement on ala paaki an mi ala ko mi ñaama okkorelan fi allah yeru ko mi ñaama ɓe dariɓe laaɗe fi juulirde nden ɓen no raɗade mo immo ɗo yaltuga potto ɗo o wi enen hina menen e ɓe fuu min e o jooɗiɗo ɗo hino toranade nde juulirde ɗo jooɗoduno nokku ngotu meɗen heɗade imam o wi min janngo kaka église mi yarata o ha jan ala e sifa ka ɗo diina mi noddimo mi innimo yo darti min kon ɗum waɗi si mi innimo yo darto mi inni konko adda e konko yewta ko fiima an wo min wo kanko yewtuɗon wo kanko heɗiɗo ɗon on wo ɓe fof maɓɓe en fof hiɗen fota e mum ko jokkuɗo wo haajo allah woni e mum kono ɗo na yewtere ande woni important ko ha honto julɓe ɓen jogiti ko woni rewrugol ko allah wi yo waɗe kon ko ton wonɗen ko ha honto julɓe ɓen jogiti
woni rewrude ko wi'uɗen kon. Ndaare so on yehi yo Allah hewtinoy fokkituɓe hajjuɓen e jam moƴƴere jaɓanaɓe kala hajjuji maɓɓe. hari ko windeteno ko windi ka Qur'ana ko duyufur rahman yahoɓe juulo hajjugo. Ayay no windoyi on wi'ay no windi e plaqueje ton fewno ɗo duyufu Maliku Salman. Hoɓɓe Roi Salman. Ko ɗum waɗi hande sa yeƴƴita sa wattanaɗi yilla moƴƴa a wattani yilla non wo sa wakkiliki a jangi a heɓi feere andugol sa wakkiliki ha wawi andugol dina ma kan tigi. Hande non jangugol no sattani yimɓe ɓen no jangugol welirani fi yimɓe ɓen. Hande jangugol no sattiri no fi ɗum weliri fi. Hari ɓawo ɗo mawɓe meɓen dépilace tono ka woɗɗi naɓa ɓiɗɗo mum ka woɗɗi fi on ɓe itta ko ɓe mari kon fof ɓe jonna o ceernojo yo jannan ɓe ɓiɗɗo maɓɓe on. Hande mo be no soodi téléphone jonni ɓiɗɗo mum mo be ɓiɗɗo ma mo be babajo o ɓiɗɗo o nene o mo be no wawi jangude ka téléphone ɗon hande jande hoyi ha men weli fi ha tawata kun janguɗa kun janguɗa hiɗa wawi kun tradisude joni e ko faalaɗa o ko winda ko foyi no tradisa e ko jangete ko e ko wona jangede ko. Hande ko woni wo ko woni hiɗa wawi landade heɓa ka wonɗa ɗon hewtanama ka wonɗa ɗon e telemma diina e telemma gandal e telemma kala ko faalaɗa. Kono hande ayay yimɓe 150 no jooɗi nokku gotum hay goto fonta deftere mo be ko téléphone tambi hino jangude so an hiɗa jokki actualité ko welete oɗo no jokkude vidéo ji théâtre ji ko welatamo oɗo no jokkude affaire politique ko welatamo oɗo no jokku goto be hino darde ko faala darde ko. Hande no gandal ngal fewdori ɗon e welde fi ko ɗum ɓe wi o Mark ñande o moƴƴino Facebook o wiino hande woɗiɗo foti hande o hande janguɗo e mo janga foti o gandi attinoɗo moƴƴinde ko wiyete pistolet kon kankadi ko ɗum o wiino o wi hande hulɗo reedu e suusuɗo reedu foti. Ça veut dire hulɗo reedu no wawi warde suusuɗo reedu no wawi warde hulɗo reedu. O ka Facebook ɗa kañum kadi ko ɗum o wi hande jangi janga foti. Ça fait fof e mum hande information ji ɗin wawa hewtude en fof meɗen hay ko si goɗɗo no jangude sino jangi ha muuti o wawa yaltinde information ka o luggi ka o muuti gandal kangal muuti. Kono hande gande ɗen fof woni e kene pettan. Awa hande tan mo wonɗen zamanu mo wonɗen ha alhaali mo wonɗen on hande koye alhaali wonɗo dangereux. Jande nden accitama tertama few duɗe ɗen tertama fes ɓiɓɓe ɓen ala ka jannede ko nafata few. Ɓiɓɓe ɓen hande no renseigné ko feƴƴata aduna ko ɓuri hombode ɓuri nenejo e babajo. Haray ko ɗum waɗi ko torotoɗen Allah ko yo Allah surru en wakkiloɗen daren no ɓiɓɓe men jangira ɓe yimɓe ka meɗen so yi o madhabu o tariqa to tijaniya hino ɗuytade wahabiya no moɗude ɓe ko ɗum ɓe woni ɓe moɗirde a jindata ɗo fayda ɗuuɗa minnata fuuta ala ɓay mi anda fuuta fota nini kono a jindata e nder Konakiri do ka ca e gaade ha ɗuuɗa yiide ɗo duɗal ngal karamo kojo tijjaniyankejo huɓɓino janna yimɓe no mawɓi hellifaɓe mokobaɓe hino janna ɓe hino holla ɓe sariyaji bete wondi ɗin ka figi humaliki
wahabiyaɓe kala muutiɗo e tijjaniyanko yagal jeɗi ha heɓi kulol Allah e muɗum ha muuti jama on no arde ko makko toranolal Allah ko ɗum ɗon tum ɓe woni wadde ɓiɓɓe maɓɓe luttuɓɓen fop ɓe yaha ɓe janngoya ka wahabiyaɓe woɓɓe heɓa ɗum boursuya janngoya Saudi e misal ɓe arta ɓe inna ko mawɓe jokkuno kon fof ko fenade par ce que ɓe renti mawɓe no wadde karam ko yalal aw ko ɗum waɗi siratal mustaqima o mo Allah wi en yo en toroyo en yo tabintinno en e maggal ma yo jokki en ngallan yo newnan en feewen e maggal ko be wakkilo ɗen moƴƴa jangen janne be wakkilo ɗen jangen janne sina ɗum gonga on fuutoto jama on majjiramo ronka andede honto woni hande ɗuuɗi ha goto be anda konto tamata jon noon si wayi non hewti si ɗuuɗi a jibike ka tama mawɓen ko no yewti ɗon pular ko jiɓi liɓi ko safatir a jiɓoto tun liɓa ɗon ko ɗum wiyete jiɓi liɓi a jiɓoto konto tama tun liɓa dina on fo certoɗa kono non watta ɗum ko angal ko jogite kon watta si goɗɗo jiɓoto liɓa mo heɓali ko jogito ko jogino kon si tawi o jogaki moƴƴa tun ko ɗum non o waykata haray hoore men ko kalifu men yo ka seede e meɗen yo haala kan seedo e meɗen wonde ko enen duwa jannude ƴettude responsabilité janna miññira e men e ɓiɓɓe meɗen hiɗen torade Allah ñande be ñande Allah e hidina siratal mustaqima Allah fewnu men e laawol feewngol ngol siratal ladina an'amta alayhim laawol ɓen ɓe neminɗa e mum en wawi faamude ka suratu nisa'i ko onɓe Allah nemini e muɗum aray yo Allah dando en sikkude gayni ala gaynal bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad aray jama o ŋaccaɓe darɗen ɗo hande karamo koɓɓen kontinanoya en dartoon inchallah e yontere hikkotode ɗo nesi ko ɗum muuyo muuyo اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك سوى وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآل محمد صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان الله أكبر كم تعالى ذكركم بين العباد ودون ما نكران الله أكبر كم تسامى مجدكم ليظل دوما عالي البنيان منكم علي والحسين كفاكم شرفا وفخرا يا